तो आज्ञा मैंने जोहार मुझे हेमंत आपको स्वागत कर हेमंत अपडेट चैनल रे। तो हाँ आज्ञा मैंने ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम तरफ ड्राइवर आउ कंडक्टर पदवी पले आसी जेनटा कि आपण साक्षात्कार माध्यम रे तो आपण जेकरी से जगह भेटी करी माने साक्षात्कार माध्यम रे आपण ई पदवी लगी फॉर्म दे पारबे। तो जेनटा कि अच्छे ड्राइवर आउ कंडक्टर तो आपन यदि माने स्किप करदेवे ताहले ये वीडियोटा किसी जानि पारन। तो आपन यदि फुल वीडियो देखबे ताहले आपन सब जानि पारबे। तो ये वीडियो डिटेल्स विषय जानि पारबे। तो ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम रे जिनथिबा तो शाखा गुडी तार शाखा गुडीकर दरकार होतबा जेन चुक्ति भित्तिक ड्राइवर आ कंडक्टर तो ई पदवी लई आछे जदा ताकर माने पारिश्रमिक मिलबा 12,900 और 11,100। तो ई माने ये हिसाब रे ताकू ताकर मासिक वेतनटा मिली जिबा। तो जेने कि चुक्ति भित्तिक ड्राइवर और कंडक्टर मानकू सड़क परिवहन रो विभिन्न मंडल तो से विभिन्न मंडल रो अधीन जेन शाखा गुड़िक अच्छे तो से जगह ताकू दिया जिबा। तो आपण माने परिचालक जेनटा कि जिला परिवहन शिक्षा निकट रो जेन परिवहन तो 10/12/2019 रु 27/12/2019 तो ई भितरे आपण जेकरी भेटी पारबे। तो जेने कि 11 घटिका माने 11 रु 5 अपराह्न 5 पर्यंत आपण साक्षात्कार करि पारबे। तो जदि आपण तार विषय आउ किसी जानबार अच्छे ताले वेबसाइट तो जेने कि www.osrtc.in रे आपण जाकरी आ सब किसी जानि पारबे। तो जेने कि बड़ माने यहाँ दे ओडिशा राज्य सड़क परिवहन तो भुवनेश्वर तरफ जेन विज्ञापनटा आसी सेटा तार शाखा रे जेन परिवहन निगम जेन शाखा गुड़िक अच्छे तो से शाखा गुड़िकर जेन ड्राइवर आ कंडक्टर पदवी तार पूरण लगी पलि आसी। तो चुक्तिभित्तिक ड्राइवर तो मासिक तार माने ड्राइवर रो मासिक पारिश्रमिक मिलबा 12,900 आ गोटे कंडक्टर तो कंडक्टर रो मासिक पारिश्रमिक मिलबा 11,100 टंका। तो ई हिसाब रे तांकर मासिक वेतनटा मिली जिबा। तो जदि माने जिन शाखा तो जिलार विभिन्न शाखार तार शाखा अंतर्गत सबू फिलअप करा जिबा। तो दरखास्त फॉर्म जदि माने आपण जिला परिवहन परिचालक ताक निकट रे कार्य अनुसार तो ई जेन कार्यसूची देछे तो से कार्यसूची अनुसार आपण जकरी फॉर्मटा देबे आ साक्षात्कार माध्यम रे आपण निज साक्षात्कार करके ताकू निज फॉर्मटा दे पारबे। तो जे कि समय देछे दिवा 11 घटिकारु अपराह्न 5 घटिका माने दिनर 11 रु अपराह्न 5 पर्यंत आपण साक्षात्कार माध्यम रे तार दिया जिबा। देखमा जे कार्यसूची तो देशे हमकू भुवनेश्वर मंडल तो भुवनेश्वर मंडल रो जेने कि जिला परिवहन परिचालक मालती पाटपुर तो 18/12/2019 ड्राइवर और कंडक्टर पदवी आपण सेना साक्षात्कार करि पारबे। तापर देछे भुवनेश्वर तो भुवनेश्वर 27/12/2019 सेना भी मध्य से ड्राइवर और कंडक्टर पदवी आपण साक्षात करि पारबे। तापर कटक रे 24/12/2019 ड्राइव से पदवी लाई आपण दे पारबे। तो केन्दुझर रे मध्य से 10/12/2019 रे ड्राइवर और कंडक्टर पई दे पारबे। तो अनुगुल मध्य 13/12/2019 रे ड्राइवर और कंडक्टर पई दे पारबे। आ बाकी जेनटा देइछि माने जेन डिस्ट्रिक्ट गुड़िक जेन जिला गुड़िक नहीं देई तो निकटस्थ जिला गुड़िक आपण तो निकटस्थ पाखे जेनटा अच्छे तो से पाखे आपण मध्य अप्लाई कर पके पारबे। तो संबलपुर मंडल देखमा जे संबलपुर मंडल रे आपण 23/12/2019 ड्राइवर और कंडक्टर पदवी पे आपण साक्षात्कार करि पारबे। राउरकेला रे 10/12/2019 ड्राइवर और कंडक्टर लगी अछि। तो जिला परिवहन परिचालक जेना कि सुंदरगढ़ पाई 11/12/2019 ड्राइवर और कंडक्टर लगी अच्छी। आ देवगढ़ पाई 12/12/2019 ड्राइवर कंडक्टर पाई। बरगढ़ तो 12/2019 ड्राइवर और कंडक्टर पाई। पदमपुर 19/12/2019 ड्राइवर और कंडक्टर पाई। नुआपड़ा मध्य 18/12/2019 तारीख दिन आप सेना साक्षात्कार करें। तो बलांगीर 17/12/2019 तो ड्राइवर और कंडक्टर पाई। तो ब्रह्मपुर मंडल देखमा जे ब्रह्मपुर मंडल देछि आगे ना जिला परिवहन परिचालक ब्रह्मपुर। तो ब्रह्मपुर रे आपण 24 आउ 26 तारीख
24 ଆଉ 26/12/2019 ଏ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତକାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଭଞ୍ଜନଗରରେ ମଧ୍ୟ 10/12/2019, ଫୁଲବାଣୀ 11/12/2019 ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ପାଇଁ। ତ ଭବାନୀପାଟଣା 12/12/2019 ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଜୟପୁର 16/12/2019 ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ମାଲକାନଗିରି 16/12/2019 ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେନ୍ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଏଇ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକରି ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବେ। ତ ନବରଙ୍ଗପୁର 13/12/2019 ଡ୍ରାଇଭର ଓ କଣ୍ଡକ୍ଟର, ବିଜୟନଗରମ 19/12/2019, ରାୟଗଡ଼ା 20/12/2019, ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି 21/12/2019। ତ ଇ ମାନେ ଇ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ସେ ଜାଗାକେ ଯାଇକରି ମାନେ যেটাকি ভঞ্জনগর কি ব্রহ্মপুর আপনার সেই জায়গাকে যাইকি সাক্ষাৎকার হিসাবে আপনার নিজের দরখাস্ত ফর্মটা দিয়ে পারবে। আউ আপন তো সর্তাবলী দেখমা সর্তাবলী কাଣା ড্রাইভর পদবী লাগি। তো যেটাকি বৈধ আপনার যদি হেভি যেটাকি পব্লিক ভেহিকল ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি আপনার হেভি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকার কথা, পব্লিক সার্ভিস যেটাকি দেখমা তো ব্যাচ এবং ফাস্টার সার্টিফিকেট থাকার কথা, আপনার অতি কমরে 3 বর্ষ আপন পব্লিক বস চলাই থাকার কথা, তার অভিজ্ঞতা এক্সপিরিয়েন্স থাকার কথা। যদি অভিজ্ঞতা মানে এক্সপিরিয়েন্স অছে অধিক বেলে তাহলে আপনার আগু প্রায়োরিটি দিয়াযিবা। তো আপনার দৃষ্টি শক্তি ঠিক থাকার কথা, উচ্চতা যেটাকি 5.3 থাকার কথা, ଆଉ ଛାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ରଶସ୍ତି ଯେନ୍ଟାକି 32ରୁ 40 ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜେନେରାଲକେ ଛାଡ଼ିକରି ଜାତିଗତ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଅଛନ୍ ତ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଉ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ତ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆପଣ ନେଇକରି ସେନ୍କେ ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭଲଭୋ ବସ୍ ଚଲାବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବାର କଥା। ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକରି ଯିବେ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ତାହାକୁ ମାନେ ପହଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତ ଯଦି ମାନେ ସରକାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ଯେମିତି ତାଲିମ ପାଇଛନ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପହଲା ହିଁ ଦେଖାଯିବା। ତାପରେ 2ଟା ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନକଲ ନେଇକରି ଯିବେ। ମାନେ ଯେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କାଣା ଯେ 1/12/2019 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ ঊর্ধ্ব এবং 40 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। যদি অধিক থিলা বেলে ড্রাইভর পদবী লাগি সর্বোচ্চ বয়স মানে যদি মানে আবশ্যক স্থলে যদি আপনার যেনাকি এজ রিল্যাক্সেসন তো যেন বয়স ছুট থিসি তো সেটা 5 বর্ষ মধ্যে সেটা বড়া দিয়েছে। তো যোগ্য বিবেচিতা যেন মানে ড্রাইভর পদবী পাই নিযুক্ত হেবে তো তাহাকু কাଣା 10,000 টঙ্কা তাহাকু অমানত হিসাবে জমা করবাকে পড়বা। যেটাকি সরকারি নিয়ম অনুসারে বিভিন্ন প্রার্থী মানুষ সংরক্ষণ ভিতরে দিয়াযিবা। তারপরে দেখমা কন্ডক্টর পদবী নিমন্তে তো কন্ডক্টর লাগি কাଣା প্রার্থী ଅନନ୍ୟ HSC মানে মেট্রিক 10ম পড়িবার আবশ্যক। তারপরে কন্ডক্টর লাইসেন্স, ব্যাচ, ফাস্টার সার্টিফিকেট থাকার কথা। তারপরে দৃষ্টিশক্তি আপনার ঠিক থাকার কথা, উচ্চতা 5 ফুট 2 ইঞ্চ থাকার কথা, ছাতির সর্বনিম্ন প্রস্তুতি হল 32ରୁ 34 থাকা দরকার। সে মধ্যে জাতিগত প্রমাণপত্র, শিক্ষাগত প্রমাণপত্র থাকার কথা। আর যদি অন্যান্য যোগ্যতা আছে কি আপনার যদি এক্সপিরিয়েন্স মানে অভিজ্ঞতা আছে তাহলে তার প্রমাণপত্র রখিছেন বলে আপনার পহলা হি দেখা যা মানে পহলা প্রায়োরিটি দিয়াযিবা। তো 2টা পাসপোর্ট ফটোগ্রাফ, আধার কার্ডর নকল, কম্প্यूटर যোগ্যতা, ট্রেনিং নেই থাকার কথা মানে তার যদি ট্রেনিং নিয়েছেন তার প্রমাণপত্র, কম্প্यूटर ট্রেনিং ও ইটিএম মেସିন তো এটা যদি আপনার চলাই যাইছন কি আপনার অভিজ্ঞতা আছে তাহলে আপনার প্রথম করি অপরচুনিটি মানে দিয়াযিবা। পহলা দেখা যা আপনার যেটাকি মানে আবশ্যক যেতলে আবশ্যক পড়ছি যেটাকি কম্প্यूटर চলাবার মধ্যে পড়ছি তেণুক পহলা আপনার কম্প্यूटर যদি করেছন ট্রেনিং নেইছন তাহলে আপনার পহলা বেসিক্সটা হি দেখা যা। তো বয়স হলা 1/12/2019 সুদ্ধা 21ରୁ ঊর্ধ্ব আর 32 ବର୍ଷରୁ কম হইবার কথা যেটাকি কন্ডক্টর পদ পাইলে। ଆଉ ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଛୁଟ ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ମାନେ ଯେନ୍ ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ତ ତାହାକୁ କାଣା ଡ୍ରାଇଭର ଯେନ୍ଟାକି 30,000 ଟଙ୍କା ଅମାନତ ରଖାଯିବା ଯେନ୍ ଜମା ତ 5,000 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିସ୍ ଦିଆଯିବା। ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ ମାନେ 15 ଯେନ୍ଟାକି ଆଉ ଦେଖିଯିବେ 15,000 ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଅମାନତ ଜମା ଦିଆଯିବା, 5,000 ଟଙ୍କା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫିସ୍ ନିଆଯିବା ତ ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଲାଗି। ତ ସେ ହିସାବରେ
आपणकर जेनटा कि जमा बाबद मासके 1000 टंका माने हिसाब रे आपनको दरमारू कटा हवा सेटा तो जेन 10,000 टंका आउ जेन देइथिबे बैलेंस जेन कि अपन अमानत हिसाब रे रखाइ दिबा सेटा मास को 1000 टंका सेथरो का काटी दिया जिबा तो आपण माने इथरे जेनटा कि फिरे देबे माने आपण जॉब माने पदवीटा जदि छाड़ले लास्ट रे शेष रे आपन को से पद जेने कि आपन जेन जमा करथिबे 10,000 टंका तो सेटा के आपन को फेरे देबे तो सरकारी नियम अनुसार देखमा बेले ई नियुक्तिटा ठीक तो जेन माने ड्राइवर आउ कंडक्टर पदवी पई आपन जिबे दे जिबे तो माने अति शीघ्र आपन सी डेट रे का समय जेने कि 11 घटिका 11 बजे 5 बजे पर्यंत तो आपन पहुँची जिबे निजर जातिगत प्रमाणपत्र शिक्षागत योग्यता अभिज्ञता सर्टिफिकेट इत्यादि जेनटा कि आपन को रखिछन तो सेगुडी को नै करी पले जिबे आपन तो आपन जेनटा कि निकटस्थ जेन मंडल थिबा तो सेथिरे के ही पले जिबे तो एतकी थिला राज्य माने ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम रो विशेष तार डिटेल्सटा तो जदि आपन को भल लागला ताहले लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करबे धन्यवाद।